मैं कनाश्री आचार्य अपन नंबर 9007543767। হ্যালো, আমি কনাশ্রী আচার্য, আমার নাম্বার 9007543767। চেষ্টা করব এই ভিডিওটা হিন্দি এবং বাংলাতে কন্টিনিউয়াস বলার চেষ্টা করছি তোমাদের সবার रिक्वायरमेंट अनुযায়ী। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको हिंदी और बांग्ला दोनों में कहने की कोशिश करूँ, ताकि जो देखते रहते हैं आप लोग तो आप लोग समझ सकते हैं। तो जो सवाल मेरे पास आते हैं, आप लोग SMS या व्हाट्सएप करते रहते हैं, आप लोगों का टॉपिक लेकर, सब्जेक्ट लेकर मैं बार बार बात करने की कोशिश करती हूँ। যে টপিকগুলো তোমরা পাঠাও তার উপর বেস করে এই প্রোগ্রামগুলো করতে থাকি। তো এটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখন যে সিচুয়েশন চলছে, अभी जो सिचुएशन है उसके बल पर कई सवाल है कि हम लोग क्या करें, तो क्या लेकर क्या करें, মানে আমরা কি করব। কয়েকজনের প্রশ্ন আমরা কি করব, এবং আমরা কি করব বলতে কোনটা কি করব, उत्तरটা दी প্রশ্নটা কে কেন কোথা থেকে করেছে বুঝেই যাবে। मैं सिर्फ जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि किस तरह के लोगों ने किया और क्यों किया और कैसे किया। कई लोग, मैं बार बार कहती हूँ, शुरू में कह दूं कि हम लोग जो सोचते हैं कि हम 20-22 साल के बाद हम लोग अपना दुनिया बसाने की सोचते हैं कि मैं इस वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहती हूँ। 20-22 বছরের পর থেকে আমরা মনে করি আমাদের এই দুনিয়াটা আমার চাই। কিরকম দুনিয়া? মেইনলি আমি বিয়ে করব। কিরকম বিয়ে করব? মুখে বলবো প্রেম ভালোবাসা, কিন্তু আমার হিসেবটা থাকবে টাকা পয়সার বা অ্যাডজাস্টমেন্টের, যে আমি এইটা করলে সে এইটা করে দেবে, আমি বেনিফিটেড হব। এবং বাচ্চা, আমি বাবা হব বা মা হব। तो 20-22 साल के बाद जो प्लानिंग होता है कि अपना बागान जो है हम कैसे सजाए। हम शादी करेंगे, शादी एक एडजस्टमेंट है, कुछ पैसे कोई लेन देन होते हैं, और सॉरी, और शादी में जो हम ये करेंगे वो मेरे लिए ये करेगा या ये करेगी, और बच्चे पैदा करेंगे तो वो हमें देखेंगे, और ये बच्चा जो है हमारे आखिरी टाइम पे बच्चा मेरे मुंह में आग देगा। हम उसको विदेश भेजेंगे, ये करवाएंगे, वो करेंगे। तो ये जो गार्डन, এই जो বাগানটার কথা ভাবলে সেটা তো তুমি ভেবেছো, ये तो आप ही का बनाया हुआ, रचा हुआ आप ही का बागान है। तो जब बच्चा पैदा होते हैं तो सोचिए उसके बाद से 30 साल तक एक प्रोजेक्ट है, तो आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा, आपका टेंशन, आपका एनर्जी, सब कुछ उस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है। वो क्या करना है, वो क्या करेगी या करेगा वो बच्चा, फिर उसके पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, उसका वो अच्छा संगत में है या नहीं, बुरे संगत में है या नहीं, सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा ना। মানে যখন বাচ্চার জন্ম হচ্ছে সেই জায়গাটা তো তোমারই তৈরি করা আছে। আমার বাচ্চা এরকম হবে, সে তো সবসময় এইটুকু থাকবে না, সে তো বড় হবে। তো সে পড়াশোনা করবে কিনা, তার রোগ ভোগ হবে কিনা, তার কোন সঙ্গে মিশছে না মিশছে, ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে, বেশি ভালো হলো বিদেশে চলে যাওয়া যদি টেন্ডেন্সি থাকে, সে তো দেখবে না। তো এই বাগানটা তোমারই তৈরি করা। তাহলে চিন্তা করছো কেন? তাহলে কষ্ট পাচ্ছ কেন? আমাকে এত খাটতে হচ্ছে, এত ই করতে হচ্ছে, এত ই করতে হচ্ছে, আমি আর পেরে উঠছি না কেন? তুমি শুধু নিজেকে নিয়ে তো ভাবোনি, এটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল। এই অ্যাডজাস্টমেন্টটার নাম বিয়ে। এটা একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা। সত্যি কি দায়বদ্ধতা? सचमुच सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? आप जिम्मेदार थे, आपकी कोई जिम्मेदारी, आप सचमुच रेस्पॉन्सिबल हो क्या कि सोसाइटी के लिए शादी करो?
अगर सोसाइटी को खुश करने के लिए करते हो तो जो नियम है वो पालन करो। दो ऑप्शन हाथ में होते हैं, या तो सोसाइटी को खुश करने के लिए अपना अगर ख्वाहिश है, ड्रीम है, उसको बर्बाद करो, या सोसाइटी को खुश करना या ना खुश करना कुछ सोचो मत, अपने विश के पीछे भागो, ड्रीम के पीछे भागो। सिलेक्शन तो आप ही के हाथ में है, মানে নিজের সিলেকশনটা তো নিজেই করবে যে তুমি কি ধরনের বাগান চাইছো। এবার খুব স্বাভাবিক হয়, অনেক সময় দেখা যায় তুমি হয়তো গুছিয়ে বসলে তোমার ছেলে মেয়ে তোমাকে দেখবে, তোমায় কোঅপারেট করবে, নাও হতে পারে। সে তো তার কর্ম নিয়ে, কর্মফল নিয়ে জন্মাবে, সেটা তোমার জন্য সাপোর্টিভ হতে পারে, সাপোর্টিভ নাও হতে পারে। তার চিন্তাধারা, কার্যকারিতা, তার সুস্থতা, অসুস্থতা সবকিছু তোমার জন্য, তোমার পক্ষেও যেতে পারে, নাও যেতে পারে। जो बच्चा आपके घर में है आएंगे तो वो आपके लिए सपोर्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो तो अपना कर्म को लेकर यहाँ पर लिखा कर आएगा ना। ये आपने प्लान किया कि आपके टाइम पर ये हेल्पिंग हैंड बनेगा, या आप आपके वो बच्चा आपके बुढ़ापे में देखेगा, नहीं भी हो सकता है। आप किसी पर काबू नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत पैसा जमा किया तो फिर वो गुजर क्यों गया अचानक एक बीमारी में। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। তুমি একটা প্ল্যান করে টাকা জমালে, আচমকা একটা রোগে তুমি মরে গেলে, বা কোনো রোগের জন্য তোমার টাকাটা বেরিয়ে গেল। कोई बीमारी ऐसी है कि जिसमें वो पैसा गया। कुछ फैमिली ऐसी भी है जहां पर औरतें कहती है कि सबका काम करते करते मैं तो थक गई, क्योंकि उसका कोई अलग दुनिया नहीं है। घर के औरतें हैं मतलब इसका कोई अलग दुनिया नहीं है, और वो चाहते हैं कि घर के सब बंदे वही टॉपिक पर आकर ये करे कि खाना कैसा बना, बाजार में गई थी, ये हुआ वो हुआ, और इसने ये कहा उसने वो कहा। ঘরে বসা কিছু মহিলা থাকে, তাদের টপিকটাই থাকে এটা করতে হবে, বাজারে গেছি, এই রান্না হয়েছে, ওই করেছি, ও এটা বলেছে, সে এটা বলেছে, তোমাকে এটা করতে হবে, তোমাকে ওটা করতে হবে, আমার এটা দরকার। একটা লিমিটেড গণ্ডির মধ্যে তারা ঘোরাফেরা করে। সে তার মতো চালাতে চাইবে। তার হাত পায়ে ব্যথা করছে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কোন ডেফিসিয়েন্সিতে হচ্ছে, সেই খাবারটা খাও, ব্যথাটা কমাও। কিন্তু বলে লাভ থাকে না যে সে সেই জায়গাটা নিয়ে সেইখানটায় সবাইকে অ্যাট্রাক্ট করতে চায়। এটা একটা কুপমণ্ডকতা, শ্রিঙ্কড মাইন্ড। এই জায়গাগুলোকে সেন্টিমেন্টালি নয়, স্ট্রিক্টলি এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। এটা হলো আমার সেকেন্ড অ্যান্সার। যে সাবজেক্ট টপিকগুলো এসছে সেই হিসেবে আমি বলছি। তো এই ধরনের সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারগুলো স্ট্রিক্টলি স্টপ করতে হবে, তবেই তুমি তোমার জায়গাটা নিয়ে এগোতে পারবে। এবার বক্তব্য হচ্ছে, তোমার ইচ্ছে যদি কিছুতে থেকে থাকে, তুমি সেটা পারফর্ম করনি কেন, চেষ্টা করনি কেন, সমাজের খাতিরে নিজের স্বপ্নটাকে বিসর্জন কেন দিয়েছো? যদি দিয়ে থাকো, এখন শোধরানোর চেষ্টা করছো না কেন? কারণ একটু আগে যেগুলো বললাম সেগুলোই তো ঘটে। তোমার স্বপ্ন অনুযায়ী তোমার সবকিছু চলবে না। কোনটা চলবে? তোমার স্বপ্নটাকে তুমি সাজাতে চেষ্টা করলে শুধু সেটুকুই চলবে। अगर आप खुद के लिए जीना चाहते हो, खुद का सपना पूरा करना चाहते हो, तो खुद के लिए डेडिकेट करो, टाइम दो खुद के लिए। पहले जो कुछ कह रही थी कि शादी, बच्चा, एडजस्टमेंट, जो कुछ इन्वेस्टमेंट, बच्चे के लिए 30 साल तक इन्वेस्टमेंट, उसके बाद भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको ये मिलने वाला है, ये बच्चा आखिर में आपको देखेगा, विदेश छोड़ के आपके आग देने के लिए आ जाएगा। अरे भाई, मरने के बाद तो दुश्मन भी उठाकर जला देंगे। शरीर छोड़ने के बाद क्या रह जाता है? मुंह में कोई आग दे या ना दे।
मरने के टाइम पे ऐसा ना हो कि आंखों में आंसू आ जाए कि हमने सबके लिए इतना कुछ किया लेकिन मैं सब कुछ खो दिया, मेरे लिए कुछ कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। जिम्मेदार आप हो। किसने कहा था आपको? आप खुद भी सुनोगे, घर में ही लोग कहेंगे किसने कहा था करने के लिए। তোমার ঘরেই তোমার মেম্বাররা বলবে যে কে বলেছে তোমাকে এত খাটতে, কেন করনি তুমি নিজের জন্য। শুনতে খুব খারাপ লাগে তোমাদের। নিজের জন্য বাঁচার চেষ্টা করো। বিয়েটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট, ডেফিনেটলি ভাব ভালোবাসা, সেন্টিমেন্ট, সিক্রেশন অফ ব্রেন। এর যদি অল্টারনেটিভ থেকে থাকে একটা, যে বিয়ে না করে দায়িত্ব না নিয়েও একটা পাশাপাশি থাকা যায়, ডেফিনেটলি লিভ টুগেদার, যেটা বিদেশে খুব ভালোভাবে চলে। কেন চলে? ওখানে একটা বিশ্বাসের মধ্যে চলে। ঝোপঝাড়ে গিয়ে যে ভালোবাসাটা বলা হয়, তুমি যখন কারোর সাথে ঝোপের আড়ালে যাচ্ছ, তুমিও সেরকম, সেও সেরকম। সে তখন বড় বড় কথা বলবে, তার 3টে বাড়ি আছে, 4টে গাড়ি আছে। এবার তুমি ঝোপের আড়ালে বসে তার কথাটা বিশ্বাস না করে, তোমার মগজে এই বুদ্ধিটা নেই, তুমি বুঝতে পারছো না যার 3টে বাড়ি 4টে গাড়ি থাকবে সে ঝোপের আড়ালে গিয়ে তোমার সাথে বসবে না। সে 10 টাকা চানাচুর খাওয়াবে না তোমাকে। এবং তুমিও ওই ক্যাটাগরিরই উপযুক্ত, সেই জন্যই তুমি ঝোপের আড়ালে তুমিও গেছো। তুমিও 10 টাকা চানাচুর খাওয়ারই উপযুক্ত। জীবনের সময়টাকে বহু ছেলেমেয়েরা এইভাবে নষ্ট করতে থাকে। একসাথে থাকতে থাকতে শারীরিক সম্পর্ক করতেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ঝোপের আড়ালে যাও। এটা স্বীকার করতে দোষ কোথায় আছে? এখন তো সাবালিকা হলে সবই চলে, সব তো ওপেন সিক্রেট। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সময়টা নষ্ট করছো, কাজে লাগাচ্ছ না। 3টে বাড়ি 4টে গাড়ি করতে গেলে সেই রেঞ্জে নিজেকে ডেডিকেট করতে হবে। অর্থনৈতিক জায়গাটা পাকা করতে গেলে সেই রেঞ্জে নিজেকে ডেডিকেট করতে হবে, কল্পনায় নয়। তুমি নিজের জন্য কতটা করলে? যদি শুধুই নিজের জন্যই করতে যাও, নিজেকে খুশি রাখতে চাও, নিজেকে খুশি দিতে চাও, কারণ জীবনটা আমরা যে প্রত্যেকটা সূর্যোদয় দেখছি, जैसे कि हम हर एक दिन सनराइज देखते हैं, मतलब हमारे जिंदगी में एक एक दिन कम होते जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं खुद के लिए? शादी का ऑल्टरनेटिव क्या है? लिव टुगेदर। विदेश में ऐसा है, लिव टुगेदर से क्या होता है? एक भरोसा, 2 भरोसेमंद इंसान एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, अपने अपनी तरह खुद का जो ड्रीम है, विश है, वो फुलफिल करने के लिए भागते रहते हैं। लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, जानबूझकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो करे, ना करे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई किसी का दुश्मन नहीं बनते। लेकिन पति पत्नी होकर भी मन से एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं ना, तो इससे अच्छा है कि रिश्ता मत बनाओ। एक दूसरे को सुख नहीं दे सकते तो क्यों बनाते हो रिश्ता? मत बनाओ। उस रिश्ते का क्या काम जिस रिश्ते में तीखापन आ जाए, जिस रिश्ते को सोचकर आपको अच्छा ना लगे। आप ही का रिश्ता, ওই সম্পর্কটা তুমি বানিয়েছো তোমারই লাইফে। ধরো বিয়ের পর প্রথম মনে হবে এইটা বারণ করলে শুনতে ভালো লাগছে, কিন্তু কিছুদিন পর মনে হবে এইটা বারণ করলে আমার ভালো লাগছে না, আমি আমার মতো। অর্থাৎ সেই সম্পর্কটার মধ্যে আদৌ ভালোবাসা ছিল না, সেটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল, সেটা একটা চাহিদা ছিল, শারীরিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, আর্থিক চাহিদা, একটা নির্ভরতা। সেই জন্য এই বিয়ে। এর চাইতে তো লিভ টুগেদার ভালো, যেখানে কোনো দায়িত্ব নেই, শুধু ভালো লাগাটাই থাকে। এই জন্য ব্যক্তিগতভাবেও আমি এই জায়গাটা আমার ক্লায়েন্টদের বলি যে এই বিয়ে নিয়ে এগুলো নিয়ে এত কিছু ভেবো না। যারা খুব বেশি চালাক তাদের আচমকাই মুখ থুবড়ে পড়তে হয়। যারা খুব বেশি চালাক তাদের স্বপ্নগুলো হঠাৎ করেই নষ্ট হয়ে যায়। সবসময় যে কোনো সম্পর্কের মধ্যে, এটা আমার ব্যক্তিগত যে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা ছিল, যে চেষ্টা করবে নিজের কর্মটার সাথে সাথে
स्ट्रेट फॉरवर्ड चला, लाइफ में स्ट्रेटली आगे जाने की कोशिश करो तो बहुत कुछ आपको सीधी तरह से मिलने वाला है। जो अच्छा ना लगे उसे कह दो कि ये रिश्ता हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप अपने रास्ता नापो, हम अपने रास्ता। और शादी के बाद जो वो मुझे इतना पैसा देगा, ये मुझे इतना पैसा देगा, एक दूसरे पर आरोप करना ये मत करो। एक दूसरे को सम्मान देने की कोशिश करो, रेस्पेक्ट करने की कोशिश करो। एक रिश्ता तभी बनते हैं कि एक दूसरे को अगर रेस्पेक्ट दे सकते हो तो। अगर रेस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के लिए वो दिल से जो अट्रैक्शन है वो नहीं है, शादी के 7 साल बाद भी एक दूसरे को देखकर वो प्यार नहीं है, सिर्फ शरीर की भूख है, तो उसे कैरी मत करना। एक दूसरे को जगा दो, खुद के लिए जीने की कोशिश करो। तो आप मेरे ख्याल से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से सब कुछ कह दिया मैंने। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी और आगे कोई जो क्वेश्चंस बाकी है उसका जवाब भी मैं दे दूंगी। तो याद रखो कि शादी या रिलेशन जो है उसमें अगर বদবু है, মানে যে সম্পর্কটা তিক্ততা সৃষ্টি করছে, কষ্ট দিচ্ছে, বুঝতে হবে ওটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল, ওটা একটা চাহিদা ছিল, আর্থিক, শারীরিক, মানসিক। তুমি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট ছিলে না, যে জায়গাটাতে তোমার মনে হতো তুমি একা নিজের জন্য করতে পারছো না, তখন তাকে দরকার, সেই বেসিসে সেই সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল। অনেকটা সময় যাওয়ার পর দেখা যায় তার মধ্যে তিক্ততা চলে আসে, বিটারনেস। তখন সেখান থেকে ফ্রি হয়ে যাও। তোমার যদি মনে হয় যে এখনো সময় আছে নিজের স্বপ্নটাকে, যেহেতু আমি বলি তোমরা ভাবো বা বারবার জিজ্ঞেস করছো যে কি করে ড্রিমটাকে পুরো করব, ডেফিনেটলি জীবনের যে কোনো বয়স থেকে, যে কোনো সময় থেকে তুমি তোমার ড্রিম পুরো করার জন্য ছুটতে পারো। তোমার 100% অধিকার আছে। তুমি নিজেকে খুশি আগে করবে, সমাজ কি বললো তার জন্য পরে ভাববে। তুমি নিজেকে আগে প্রত্যেকটা মুহূর্তে, জীবনের 24 ঘন্টার প্রত্যেকটা সেকেন্ড নিজেকে খুশি করার কথা ভাবো, তবেই তো তুমি এলিজিবল হবে যে তুমি অন্য কারোকে খুশি করতে পারো। কেউ তোমার সান্নিধ্যে সে খুশি হবে, আনন্দ পাবে তখনই যখন তুমি নিজে খুশি খুশি থাকবে। সবকিছুতেই তুমি আনন্দ পাবে, মজা পাবে, সেইভাবেই কথা বলবে। চলো আজ এই পর্যন্ত। গড ব্লেস।